Mantana! Dening kwento kong pamilyang kuripot, ilang number 1, baryo ning sigupot, ing pekabunso, ing lagyo na baro, ing pangadwa, ing lagyo na piso, ing panganero, ing lagyo na Pedro, itatangda naman, yapin ibenito, imara naman, netene po kano, anyaring mitagan, puros lang sanggano. No laman muntang handaan, ero buring karungot man uling kuripot la, alalang kaluguran, potang kai, ilapaing matapang. Misan ayaldo, may sakiti ang tata, yang albularyo mo, ere man pudela, ing penapalda, bulong yamong okra, aniyaing milyari, melawos meteya, salitang karton, nganeng pekabunso, bang magastos, ibalot tanya mo, dimdam ning koya, sepingil nergo, giyang kapilan, magastos kabalo, salita na mong dyaryo bang makatipid mo, ibalot tanya mo, enanarin balo, kanitareng ambag, sumobra na lamo, kabuting dimdam ne, ning pangane dili, pinyikwat nepo, ing kaduang pangane, gastos mo naman, ing kekang sinabi, kumata ng bulong, gawan tanyang gase, ibalot tanya mo, etang bulong sagin, kanitareng ambag, pitnan tanong kambing, ekibatiyeng bunso, oing gastos keng libing, enanarin balo, ikut-kut tanyakin, embi bateng makaburol, tinik doyag mi bangon nga ng miksalita, bakong lang konsumisyon, ako nang biling, magpanyod king tabon, ke kayunongan, ding anggang abulo.